할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다. Israël, tu es un peuple heureux. 아멘. 우리는 예수님의 보혈의 피로 구원받은 하나님 자녀입니다. Nous sommes, nous tous, enfants de Dieu qui avons été sauvés par le sang de Jésus-Christ. 그래서 당연히 기도 응답 받을 자격이 있습니다. Donc, bien évidemment, nous avons le mérite de recevoir les réponses à la prière. 근데 많은 성도들이 실제로 기도 응답을 많이 놓치고 있어요. Mais beaucoup de fidèles, en réalité, sont en train de perdre les réponses à la prière. 이스라엘 백성들도 동일했습니다. C'était la même chose pour le cas du peuple Israël. 출애굽의 큰 능력을, 큰 기적을 체험하고 애굽에서 나왔거든. Ils ont expérimenté de grands miracles lors de l'exode de l'Égypte. 그리고 홍해가 갈라지는 기적도 체험했습니다. Ils ont également expérimenté le miracle de diviser la mer Rouge. 근데 진짜 참된 응답을 받는 사람은 너무 적었습니다. Mais il y avait très peu de personnes qui recevaient des vraies réponses de Dieu, 똑같이 기적을 체험했거든. alors qu'ils ont tous expérimenté le même miracle. 똑같이 하나님의 능력을 봤거든. Ils ont tous été témoins de la puissance de Dieu. 그때는 할렐루야 다 했거든요. Et à ce moment-là, ils ont été tous contents et ils ont crié Alléluia. 그런데 문제만 오면은 그거는 잊어버리고 불평, 원망, 불신앙하는 겁니다. Mais dès qu'un problème arrive, on oublie tout cela et on tombe dans l'inquiétude, dans la plainte, dans les incrédulités. 아니 왜 그럴까요? Pourquoi est-ce qu'ils ont été dans cet état-là, 분명히 하나님의 능력을 보고 체험했는데요. alors qu'ils ont bien expérimenté la puissance de Dieu, des miracles de Dieu? 우리는 여기에 대한 답을 찾아야 됩니다. Il faut retrouver le mystère, la réponse de cela. 우리가 하나님 자녀가 맞습니다. Nous sommes bien enfants de Dieu tous. 분명히 구원받았거든. Nous avons bien été sauvés. 근데 진짜 응답 받는 사람이 있고 응답을 못 받는 사람이 있다. Mais il y a ceux qui reçoivent des réponses et ceux qui ne reçoivent pas. 실제로 복음을 아는데도 응답을 놓치고 사는 사람들이 너무 많아요. Et il y en a qui connaissent l'évangile mais qui perdent les réponses de Dieu. 그래서 예수님이 오시자마자 틀린 복을 말씀하셨어요. C'est pour ça que dès son arrivée, Jésus a parlé des fausses bénédictions. 지금 바리새인들이 얘기하는 그 복은 틀린 복이다. Il disait les bénédictions avancées par les pharisiens ce sont de fausses 그래서 bénédictions. 마태복음 5장에 애통하는 자, 심령이 가난한 자가 복이 있다 이렇게 말씀하시고. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 5, il disait heureux les pauvres en esprit. 그래서 틀린 기준을 가지고 있으면은 응답을 받을 수가 없는 거예요. C'est pour ça que si nous avons un mauvais critère, nous ne pourrons pas recevoir des réponses de Dieu. 틀린 기준도 응답이 와요. Parce que le mauvais critère peut récolter des réponses 틀린 응답이 오는 거죠. incorrectes. 불신앙도 응답이 와요. Même l'incrédulité résulte une réponse. 불신앙의 결과가 계속해서 오는 거예요. La conséquence de l'incrédulité continue d'arriver. 그래서 구원받은 하나님 자녀가요, 이 축복을 반드시 찾아내야 됩니다. C'est pour ça que l'enfant de Dieu qui est sauvé doit absolument retrouver la solution à ce problème. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들을 지금 호렙산에 부른 거예요. Et donc Dieu appelle le peuple Israël sur la montagne Horeb. 그 출애굽해갖고 한 2달, 3달 이렇게 와 보니까 문제 올 때마다 불신앙하는 이스라엘 백성들을 본 거죠. Parce qu'ils ont vécu 2-3 mois après l'Exode et Dieu a constaté que le peuple Israël était incrédule à chaque fois qu'un problème arrive. 그래서 호렙산에 불러가지고 하나님의 것에 집중하도록 만드는. Et donc Dieu appelle sur la montagne Horeb pour qu'ils se concentrent sur les choses de Dieu. 진짜 참된 응답을 받도록 하나님께서 지금 그 시간표를 주고 계십니다. Dieu leur permet un temps pour recevoir de vraies réponses de Dieu. 그래서 구원받은 하나님 자녀가 빨리 구분해야 될 게 있어요. C'est pour ça qu'il y a des choses à distinguer pour les enfants de Dieu qui sont sauvés. 복음이 뭔지를 먼저 알아야 되겠죠. L'enfant de Dieu doit d'abord connaître l'évangile. 복음의 가치를 알아야 Il 되겠죠. doit connaître la valeur de l'évangile. 그 복음의 가치를 알고 나면은 예수 그리스도를 믿는 순간 이미 우리한테 주어진 게 있다니까요. Et dès que nous connaissons la valeur de l'évangile, finalement, nous savons aussi les choses qui nous sont déjà données dès que nous avons cru en Jésus-Christ. 할렐루야. 하나님 자녀가 된 거예요.
Déjà, nous sommes devenus enfants de 영원한 Dieu. 생명이 주어진 겁니다. Nous avons reçu la vie éternelle. 이제 더 이상 마귀 자녀가 아니에요. Nous ne sommes plus enfants du diable. 하나님의 축복된 모든 배경이 이미 주어진 겁니다. Et tout l'arrière-plan béni de Dieu nous sont déjà donnés. 그래서 이거는 기도할 필요가 없어요. Et donc, il n'y a même pas besoin de prier pour ça. 자, 기도한다면은 이걸 누리는 기도를 해야 돼요. Maintenant, il faut prier pour la réjouissance des réponses de Dieu. 달라는 기도를 하는 게 아니라 누리는 기도를 해야 Il ne faut 됩니다. plus prier pour demander, mais il faut prier pour se réjouir. 왜? 이미 가지고 있으니까. Pourquoi? Parce que nous possédons déjà les bénédictions. 하나님께서 이미 주셨으니까. Parce que Dieu nous les a déjà données. 유월절 어린 양의 피 바르고 빠져나온 이스라엘 백성들에게 모든 축복을 다 보장하신 겁니다. Parce que Dieu a assuré toutes les bénédictions pour l'enfant de Dieu qui est sorti d'Égypte en mettant le sang de l'agneau. 그걸 회복하라는 거예요. Donc Dieu souhaite qu'il restaure cela. 호렙산에 불러가지고 하나님께 집중하면서 우리가 받은 축복이 무엇인지를 회복하라는 거예요. Dieu les appelle sur la montagne Horeb pour qu'ils restaurent quelles sont les bénédictions qu'ils ont reçues. 그 대부분의 성도들이요, 우리가 이미 받은 것이 뭔지 몰라요. Souvent, la plupart des fidèles ignorent ce qu'ils ont déjà reçu en tant qu'enfants de Dieu. 또 그걸 알아도 놓쳐버려요. Et puis même s'ils les connaissent, ils vont les perdre au moment important. 그러니까요, 기도를 해도 틀린 기도를 하게 되는 C'est 거예요. pour ça que même lorsqu'ils prient, la prière sera à des sujets incorrects. 제가 복음 알고 복음 속에 딱 들어와 보니까 제 신앙생활, 과거의 신앙생활이 딱 보이더라고요. Moi, une fois j'ai compris l'évangile, j'ai commencé à regarder mon passé, ma vie chrétienne du passé. 복음 몰랐던 게 아니에요. Ce n'est pas que j'ai ignoré l'évangile, 예수를 안 믿었던 게 ce 아니에요. n'est pas que je n'ai pas cru en Jésus. 분명히 십자가 지신 예수를 믿었어요. J'ai bien cru en Jésus qui était crucifié. 그러면서 복음과 율법과 신비주의와 인본주의가 다 짬뽕돼 있는 거예요. Mais tout était mélangé, que ce soit l'évangile, le légalisme, le mysticisme et l'humanisme. 그리고 하나님께서 우리에게 이미 주신 축복이 있는데 그거는 하나도 잘 몰라요. Et toutes les bénédictions que j'avais déjà reçues en tant qu'enfant de Dieu, je les ignorais toutes. 그러니까 문제 앞에서 어려움 앞에서 그거 해결해 달라고 기도할 수밖에 없는 거예요. C'est pour ça que je ne fais que des prières pour résoudre les problèmes auxquels je fais face. 아니 그러니까 있잖아요. 어떨 때는 응답이 와요. Et donc parfois il y a des réponses, 또 어떨 때는 응답이 안 와요. et parfois il n'y a pas de réponse. 또 어떨 때는 기도 안 했는데 해결이 돼 버려요. Et parfois il y a des moments où les problèmes se résolvent même sans prière. 아니 그런 신앙생활을 몇십 년 하고 나니까 이게 기도가 뭔지도 모르겠고 기도해야 될 이유도 모르겠고 기도도 안 돼요. Après une vie chrétienne de ce type-là, où la prière devient quelque chose de insignifiant dans ma vie, en fait, je ne sais plus en fait qu'est-ce que la prière. 그러고 나서 하나님이 복음을 깨닫게 하셨어요. Et un jour, Dieu m'a fait comprendre l'évangile. 예수 그리스도의 복음을 진짜 알게 하셨어요. Un jour, Dieu m'a fait comprendre qu'est-ce que l'évangile de Jésus-Christ. 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어지는 신분, 권세, 축복이 무엇인지를 깨닫게 하셨어요. Dieu m'a fait comprendre qu'est-ce que l'identité et les autorités que Dieu nous donne lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. 예수 믿는 순간 이미 우리에게 주어져 버린 거예요. Ce sont des choses qui nous sont déjà accordées dès que nous sommes devenus enfants de Dieu. 그러니까 문제 앞에서 그걸 기도할 필요가 없어요. Et donc, devant des problèmes, plus besoin de prier pour résoudre le problème. 그걸 누리면 되는 겁니다. Il faut se réjouir des bénédictions. 이미 답을 가지고 있어요. Je possède déjà la solution. 하나님이 주신 신분, 권세, 기도 응답의 축복 다 가지고 있어요. J'ai toutes les bénédictions, les identités, les autorités que Dieu nous a données. 그러니까 기도 제목이 바뀌는 거죠. Et donc, mes sujets de prière changent. 그걸 해결해 달라는 기도를 안 하게 되더라고요. Je ne fais plus les prières pour résoudre des problèmes. 왜냐? 이미 다 와 있는데요. Pourquoi? Parce que je possède déjà. 할렐루야. 저와 여러분들 구원받은 하나님 자녀예요. Vous êtes tous enfants de Dieu qui avons été sauvés. 그것도 이스라엘 백성들은요 430년 완전 노예 살던 이스라엘 백성들을 그 누구도 할 수 없는 그걸 하나님께서 있잖아요 출애굽시킨 겁니다. En plus, dans le cas du peuple Israël, ils étaient esclaves pendant 430 ans, personne ne pouvait les faire sortir et Dieu les a sortis par sa main puissante. 그 보좌의 능력으로 우리를 구원하신 거 아닙니까? Et de la même manière, par cette puissance du trône, Dieu 그분이 nous a 우리 sauvés. 하나님 아버지예요. Et c'est ce Dieu qui est notre Père. 할렐루야. 우리는 그의 백성이다 이 말이에요. Et nous sommes son peuple. 그러니까 있잖아요. 세상 사람들하고 기도 제목이 달라야 돼요. Et donc, nos sujets de prière doivent être différents à ceux des gens du monde. 마귀 자녀하고 기도 제목이 달라야 돼요. Ils doivent être différents au sujet de prière des enfants du diable. 대부분의 기도는요 할 필요가 없는 거예요. La plupart des prières que nous faisons aujourd'hui ne sont pas en quelque sorte nécessaires. 하나님 자녀가 뭐 기도하면 됩니까? Qu'est-ce que
nous devons prier? 하나님이 약속하신 거 붙잡고 기도하면 돼요. Pourquoi nous devons prier? Il faut prier avec les promesses de Dieu. 그래서 우리가 이미 받은 것은요, 하나님이 축복 속에서 누리면 되고요. 받을 응답, 약속하신 받을 응답, 그걸 붙잡고 하나님의 인도를 받아 나가는 겁니다. Pour les réponses que nous avons déjà reçues, il suffit de s'en réjouir. Maintenant, il faut se diriger vers les réponses que Dieu nous a promises. 근데 대부분의 이스라엘 백성들은 이거 다 놓쳐버렸어요. Mais la plupart du peuple Israël a perdu en fait cette bénédiction-là. 그러니까 문제 올 때마다요, 헤맬 수밖에 없는 거예요. C'est pour ça que dès qu'un problème arrive, ils sont obligés d'errer en fait. 당황할 수밖에 없는 Ils sont 거예요. obligés d'être dans l'embarras en fait. 그러니까 불평할 수밖에 없는 Ils sont 거예요. obligés de se plaindre en fait devant Dieu. 염려할 수밖에 없는 거예요. Ils sont obligés de s'inquiéter devant le problème. 불신앙할 수밖에 없는 거예요. Obligés d'être incrédules. 이걸 바꿔야 됩니다. Donc il faut changer ce courant-là. 그래서 하나님이 지금 호렙산으로 부른 거예요. Et donc Dieu les appelle sur la montagne Horeb. 그래서 성막을 지으라고 하시는 거예요. Dieu leur demande de construire le tabernacle. 완전 복음에 집중하도록 하시는 거예요. Dieu leur demande de se concentrer complètement dans l'évangile. 하나님 자녀가 받은 축복이 얼마나 큰지를 회복하라는 거예요. Dieu souhaite que les enfants de Dieu sachent à quel point les bénédictions sont grandes. 그게 회복이 되면요, 문제를 보는 눈이 달라진다니까요. Et si nous restaurons cela, en fait, notre œil pour voir les problèmes sera différent. 할렐루야. 문제 속에 하나님의 숨겨진 답이 보인다니까요. Parce que nous allons voir en fait la solution de Dieu qui est cachée dans le problème. 세계 복음화를 이루어 가시는 그 속에 숨은 시간표와 하나님의 절대 계획이 보인다니까요. Nous allons pouvoir voir la bénédiction de Dieu et le projet de Dieu dans ce plan d'évangélisation mondiale. 그 하나님의 계획을 붙잡고 하나님께 기도하는 겁니다. Il faut saisir ce projet de Dieu et il faut prier Dieu. 그러니까 모세 흔들리지 않았습니다. Et Moïse n'était pas troublé à partir de ce moment-là. 어떤 문제가 와도 흔들리지 않았어요. Quels que soient les problèmes, il n'était pas troublé. 거기에 응답받은 여호수아 갈렙, 오히려 문제 왔을 때 진짜 응답받았어요. Et Josué et Caleb qui ont reçu les réponses à ce moment-là, ils ont reçu au contraire des réponses de Dieu, des bénédictions de Dieu au moment des problèmes. 하나님께서는 광야길을 지금 인도하고 계시는데 우리를 복음 가진 남은 자로 부르신 겁니다. Dieu est en train de nous conduire dans le désert et Dieu nous appelle comme des restes qui possédons l'évangile. 하나님의 언약의 여정을 가는 순례자로 부르신 겁니다. Dieu nous appelle comme des pèlerins qui marchent sur l'itinéraire de l'alliance de Dieu. 가나안을 정복하고 세계를 복음화할 정복자로 부르신 Dieu 겁니다. nous appelle comme conquérants pour conquérir Canaan, conquérir le monde entier. 그래서 있잖아요. 우리가 가지고 있는 신분, 정체성 이거부터 빨리 회복해야 Et 돼요. donc il faut rapidement restaurer notre identité, notre identité d'enfant de Dieu. 그렇게 되면은 하나님의 절대 주권이 믿어지고 보여집니다. Alors que nous arrivons à voir et croire à la souveraineté absolue de Dieu. 광야가 그냥 광야가 아니라는 겁니다. Le désert n'est pas simplement un désert pour le peuple Israël. 고생하라고 주는 문제가 아니라는 겁니다. Le désert n'est pas simplement un problème pour que le peuple souffre. 어려움과 고통이 더 이상 우리에게 문제가 되지 않는다는 겁니다. Les difficultés et les problèmes ne sont plus des problèmes pour nous. 그래서 이스라엘 백성들이 지금 고통의 광야 땅을 가는 것처럼 보이지만 아니라는 겁니다. Donc on a l'impression que le peuple Israël marche sur un chemin de souffrance, sur un chemin de désert, mais ce n'est pas le cas. 이스라엘 백성들은요, 하나님의 절대 계획 속에 있는 겁니다. Le peuple Israël est finalement dans le projet absolu de Dieu. 그 속에서 절대 여정을 가고 있는 겁니다. Il marche sur un itinéraire absolu. 할렐루야. 하나님께서 모세를 보낼 때에 이스라엘 백성들을 끄집어내서 저 일곱 족속이 살고 있는 가나안 땅을 하나님께서 이스라엘 백성들을 거기로 인도하실 것이다. 분명히 언약 주셨어요. Lorsque Dieu a appelé Moïse pour la première fois, il a dit que Dieu conduirait le peuple Israël vers ce territoire où il y a 7 tribus qui sont en train de vivre. 근데요, 하나님의 계획은요, 그 더 이전으로 올라갑니다. Mais le projet de Dieu remonte à plus loin, 애굽에 내려가기도 전이에요. même avant même de descendre en Égypte. 그 요셉 정조 할아버지죠. C'était l'arrière-grand-père de Joseph. 아브라함 때에 이 말씀을 주신 거예요. C'était la parole qui avait été donnée à l'époque d'Abraham. 그리고 애굽에 노예로 살게 될 것이다. Et Dieu dit à Abraham qu'ils seront esclaves en Égypte. 그러나 큰 민족을 이루게 될 것이다. Mais c'est là qu'ils vont former un grand peuple. 그래서 하나님의 시간표가 되면 이스라엘 백성들을 출애굽시킬 것이다. Et au temps de Dieu, Dieu fera sortir le peuple Israël. 그래서 하나님이 그 큰 계획 속에서 이스라엘 백성들을 그 애굽에 집어넣은 거거든요. Et c'est avec ce grand projet que Dieu va
mettre le peuple Israël en Égypte. 그 언약을 붙잡은 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 출애굽시킨 거 아닙니까? Et Dieu fait sortir le peuple Israël à travers Moïse qui a saisi cette alliance-là, l'alliance de Dieu. 여러분들 그게 하나님의 절대 계획이에요. Et donc c'est ça le projet absolu de Dieu. 그리고 가나안 땅으로 지금 데려가겠다는 것. Et puis Dieu dit qu'il va les emmener vers Canaan. 할렐루야. 저와 여러분들이요, 우리 인생이 이 축복 속에 있다는 사실을 꼭 붙잡아야 돼요. Il faut toujours saisir que notre vie est dans cette bénédiction. 지금 눈앞에 있는 문제 속에 빠지지 말고요, 하나님의 큰 그림을 봐야 됩니다. Il ne faut pas tomber dans le problème qui est en face de nous, mais il faut regarder le grand dessein de Dieu. 그렇게 약속하신 대로 유월절 어린 양의 피 바를 때에 그 강한 애굽이 완전히 무너졌잖아요. Et donc, comme la promesse de Dieu, cette Égypte a été complètement combattue au moment où ils ont mis le sang d'agneau. 결국은 이 피 언약을 이스라엘 백성 전체에게 각인시킨 거예요. Et donc Dieu a finalement imprimé cette alliance du sang à tout le peuple Israël. 그래서 출애굽기 12장에 보면 이렇게 말씀합니다. C'est pour ça dans Exode chapitre 12, 피를 볼 때에 너희를 넘어갈 것이다. le jour où ils verront le sang, ils vont passer. 이것이 너희의 표적이 될 것이다. Et ça sera le signe pour vous. 할렐루야. 하나님께서 우리에게 그 약속에 대한 정확한 언약의 사인을 딱 주시잖아요. Et donc Dieu donne finalement ce signe de l'accomplissement de l'alliance de Dieu. 그렇게 구원받은 이스라엘 백성들이란 말이에요. C'est comme ça que Dieu a sauvé le peuple Israël. 자, 그렇다면 우리가 광야의 고통을 어떻게 해석해야 됩니까? Alors comment devons-nous interpréter les souffrances du désert? 구원받은 하나님 자녀에게 오는 고통을 우리가 어떻게 바라봐야 되냐 이 Comment nous 말이에요. devons observer les souffrances qui arrivent pour les enfants de Dieu qui sont sauvés. 광야길 가는 동안에 승리하는 비밀을 하나님이 우리에게 주셨습니다. Dieu nous donne ce mystère de victoire sur le chemin du désert. 그게 하나님과 동행하는 겁니다. C'est de demeurer avec Dieu. 아무리 어려워도 하나님과 동행하면 반드시 승리할 수 Même 있습니다. si les difficultés sont là, si nous demeurons avec Dieu, nous pouvons absolument triompher. 네피림 시대에 하나님을 다 떠난 시대에 노아는 하나님과 동행하였더라. À l'époque de Néphilim, à l'époque où tout le monde était corrompu, on dit que Noé demeurait avec Dieu. 요셉은 노예로 팔려갔는데 여호와께서 요셉과 함께 하셨다. Joseph, il était vendu comme esclave, mais on dit que Dieu, l'Éternel, était avec Joseph. 여러분들 진짜 하나님의 절대 주권, 절대 계획 붙잡으시기 바랍니다. Et donc saisissez aujourd'hui l'alliance absolue, le projet absolu de Dieu. 여러분들 좀 이 프랑스에서 사는 삶이 쉽지 않을 겁니다. Peut-être que la vie à l'étranger, la vie en France n'est pas facile, 그러나 언약 붙잡으시기 바랍니다. mais saisissez aujourd'hui l'alliance de Dieu. 우리가 광야길 가는 것은 하나님의 절대 여정 속에 있는 겁니다. Parce que notre chemin du désert fait partie de l'itinéraire absolu de Dieu. 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들을 호렙산으로 부르신 C'est 거예요. pour ça que Dieu appelle le peuple Israël sur la montagne Horeb. 또 성막을 짓게 하신 거예요. Dieu leur fait construire le tabernacle 그리고 제사장의 옷을 만들라고 하신 거예요. et leur fait faire également les vêtements des sacrificateurs. 이 속에요 굉장한 많은 축복의 비밀들이 숨겨져 있어요. Et là-dedans, il y a beaucoup de mystères importants qui sont cachés. 그래서 오늘은요 제사장의 옷을 만들라고 하면서 거기에다가요 판결 흉패를 만들으라고 Et aujourd'hui, en leur demandant de faire les vêtements de sacrificateurs, Dieu demande de faire le pectoral de jugement. 그 제사장의 옷은요 속옷부터 시작해서 겉옷까지 겉에 있는 옷까지 정확하게 다 지시하셨어요. En fait, Dieu a donné tous les détails possibles pour les vêtements des sacrificateurs, que ce soit pour les sous-vêtements, les vêtements et tout ce qui va avec. 그래서 그 내용이 굉장히 길게 기록돼 있어요. Et donc, ce contenu-là est très long quand on lit les versets. 우리가 같이 읽었지만은 읽기가 쉽지 않은 내용이죠. Nous avons lu ensemble, mais ce sont des versets qui sont difficiles à lire. 그게 다 설명할 수는 없습니다. On ne peut pas expliquer tout en détail, 그러나 아주 중요한 것은 우리가 언약으로 붙잡아야 됩니다. mais les choses importantes, il faut les saisir comme notre alliance. 그 절대 주권 속에서의 광야 땅에서 하나님은 제사장을 세우고 제사장 옷을 만들라고 하시죠. C'est dans cette souveraineté absolue de Dieu que Dieu demande de faire les sacrificateurs et faire les vêtements des 두 sacrificateurs. 번째 우리가 다룰 내용입니다. Deuxième point à aborder, 판결 흉패에다가 12가지 보석을 달라고 말씀합니다. c'est que Dieu a demandé de mettre les 12 joyaux des 12 pierres sur le pectoral de jugement. 그 전에 나오는 내용이 있습니다. Et avant cela, nous voyons un contenu. 우리가 이 부분을 읽지는 않았습니다. Ce n'est pas une partie que nous avons lue. 28장 9절에서 12절에 보면 나옵니다. C'est du verset 9 à 12.
제사장이 입는 겉옷을 에봇이라고 얘기하거든요. On appelle éphod le survêtement que porte le sacrificateur. 그 에봇을 쉽게 말하면은 겉을 만들어 갖고 어깨에다가 묶도록 돼 있어요. Et donc l'éphod, en fait, on doit l'attacher aux épaules du sacrificateur. 그 견대에다가 두 개의 호마노를 달도록 돼 있어요. Et il y a deux accessoires qui sont mis aussi sur les épaules. 거기에다가 호마노 두 개에다가 6지파씩 이름을 쓰도록 돼 있다. Et sur ces accessoires qui sont sur les épaules, il y a les noms des 12 tribus qui sont écrits 6 par épaule. 그 말이 무슨 말입니까? Qu'est-ce que ça signifie? 이스라엘 백성들이 12지파거든. Le peuple Israël est composé de 12 tribus. 그 12지파의 이름을 어깨에다가 제사장 어깨에다가 매도록 한 거예요. Dieu demande de mettre le nom des 12 tribus sur les épaules des sacrificateurs. 그래서 하나님께 나아가도록 한 거예요. Pour que de cette manière, le sacrificateur puisse aller devant Dieu. 그래서 이스라엘 백성들을 일일이 다 기억하고 하나님께서 보호하고 계신다는 사실을 말씀하고 있는 거예요. Et donc on parle ici du fait que l'Éternel se souvient de tous les peuples d'Israël et les protège un par un. 그래서 제사장이 그 이름을 12지파의 이름을 다 가지고 하나님께 나아가도록 다 그렇게 만들어요. Et donc avec tous les noms des tribus, Dieu demande à ce que les sacrificateurs viennent devant Dieu. 내가 이사야 66장 22절에 이렇게 말씀합니다. Et dans Ésaïe chapitre 66 verset 12 on dit ceci. 내가 지을 새 하늘과 새 땅이 내 앞에 항상 있는 것 같이 너희 자손과 너희 이름이 항상 있으리라. Tout comme les cieux et la terre que j'ai faits sont toujours devant moi, vos descendants seront toujours devant moi. 너희 자손과 너희 이름이 하나님 앞에 항상 있을 것이다. Votre postérité, votre nom subsistera devant l'Éternel. 할렐루야. 요한복음 1장엔 또 이렇게 나옵니다. Et dans Jean chapitre 1, on dit aussi ceci. 예수님께서 빛으로 오셨다 그랬습니다. On dit que Jésus est venu comme la lumière. 근데 그 빛이 세상에 비추었다고 말하고 있어요. Mais on dit que la lumière s'est éclairée sur le monde. 근데 요한복음 1장 9절에 보면 뭐라고 나와 있냐면은 각 사람 위에 비추어 있더니. Non, mais dans verset 9, on dit cette lumière était la véritable lumière, éclaire tout homme. 하나님은 우리 성도들 한 사람 한 사람을 다 기억하시고 빛을 비추고 계십니다. Ça veut dire que Dieu se souvient de chaque personne sur la terre et est en train d'éclairer ces personnes-là. 그래서 제사장의 어깨에다가 12지파의 이름을 기록해서 하나님 앞에 나오도록 하는 거예요. Et donc Dieu a demandé à ce que les noms des tribus soient écrits sur les épaules des sacrificateurs pour venir devant Dieu. 할렐루야. 할렐루야. 저는 새벽마다 나와서 하나님 앞에 기도합니다. Moi, tous les matins, je viens pour prier Dieu. 그래도 지금은 기도하는 성도들이 많이 불었어요. Maintenant, nous avons plus de fidèles qui viennent prier le matin. 그래서 새벽 기도 시간이 얼마나 은혜스러운지 모릅니다. Et donc, je reçois beaucoup de grâce le temps du matin. 이제 새벽 기도 시간이 내가 하나님 앞에 꼭 기도하는 내용이 있어요. Et donc, il y a toujours des sujets de prière que j'ai en fait au moment de la prière. 중요한 기도 제목을 다 기도하죠. Je prie bien sûr avec tous les sujets de prière importants. 근데 매일 아침 빠지지 않는 게 있어요. Mais il y a une partie qui ne manque pas à ma prière. 그게 뭐냐 하면은 성도들 이름을 하나하나 불러가면서 다 기도합니다. C'est de prier avec tous les noms des fidèles de l'Église. 어린 렘넌트들의 이름까지 다 이름을 불러가면서 기도합니다. En arrivant même jusqu'aux petits-enfants de l'Église, j'appelle, enfin je prie avec leur nom. 그 우리 성도들이 작은 게 얼마나 감사한지. Et donc c'est reconnaissant de pouvoir 아니 뭐 prier 수천 명 되면 내가 어떻게 다 부르겠어요. avec une petite église, car si nous étions des milliers, comment prier avec tous les 내가 noms 장담컨대 des 유 fidèles? 목사님도 다 이름 부르고 기도 못 할 걸요. Je suis sûr que même Pasteur Hu ne peut pas appeler tous les noms des fidèles. 근데 저는 한 사람도 안 빠집니다. Mais moi, je ne manque personne dans ma liste. 우리 마리루 씨를 위해서 기도합니다. Je prie pour Marie-Lucie. 우리 오늘 못 나왔지만 제니를 위해서도 기도합니다. Je prie aussi pour Jenny qui n'est pas aujourd'hui venue à l'église. 베로니카 기도합니다. Je prie pour Véronica. 오늘 줌으로 예배드리는 나윤선 자매 얀 형제 다 기도합니다. Je prie pour Yunson qui est sur Zoom et toute personne qui suit. 어린 렘넌트들까지 다 기도합니다. Je prie pour tous les petits enfants qui sont là. 제사장의 사명입니다. C'est la commission du sacrificateur. 모든 성도들을 데리고 하나님 앞으로 다 C'est d'apporter, faire venir tous les fidèles de l'église devant Dieu. 여러분들 그게요. 근데요.
그보다 더 중요한 게 있어요. Mais il y a une chose plus importante que ça. 예수 그리스도께서 그 일을 하고 계시는 거예요. C'est que Jésus-Christ est en train de faire ce travail-là. 그리고 판결 흉패를 달도록 했거든요. Et puis Dieu demande de mettre donc le pectoral du jugement au sacrificateur. 판결 흉패는 가슴에다가 이게 다는 네모난 거예요. Le pectoral, c'est quelque chose de carré qu'on met sur les pectoraux. 두 겹으로 겹쳐서 만들도록 했어요. On a demandé à ce que ça soit en double. 그 바깥에는 12보석을 달도록 했어요. Et puis mettre les 12 pierres à l'extérieur, la partie extérieure du pectoral. 거기에 순서대로 각 12지파의 이름을 다 적도록 했어요. Et donc, sur ces 12 pierres, Dieu a demandé de mettre les noms de chaque tribu. 여러분들 이거는 굉장히 중요한 거예요. C'est une partie très importante. 대제사장은 모든 지파를 보석처럼 여기면서 가슴에 달고 기도의 불을 끄지 말라는 거예요. Donc le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur doit mettre les noms des tribus sur son cœur et ne pas éteindre ce feu de la prière. 하나님께서 그 사명을 주셨어요. Dieu a donné cette commission-là au 그래서 sacrificateur. 매일 기도하는 겁니다. C'est pour ça qu'il faut prier tous les jours. 프랑스 복음화를 위해서 기도하는 거예요. Prier pour l'évangélisation de la France. 우리 사랑하는 성도들을 위해서 한 사람 한 사람을 놓고 기도하는 거예요. Prier pour les bien-aimés de l'Église, pour chacun. 저는 보좌의 하나님께 기도합니다. Moi, je prie devant Dieu du trône éternel. 반드시 응답하실 줄 믿습니다. Et je crois que Dieu répond à ma prière. 근데요, 이 모든 것들을 큰 대제사장이신 예수님께서 다 완성하셨어요. Mais tout cela a été complètement accompli par le grand souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. 그래서 예수님이 오셨을 때 세례 요한이 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste disait « Voici l'agneau qui porte tous les péchés du monde. 세상의 모든 죄를 예수님이 다 지고 그 쉽게 말하면 어린 양으로 그 죄를 담당하신 거예요. Jésus porte tous les péchés de l'humanité et il se rend comme sacrifice. 그 예수님이 화목제물로 오셨다 그랬어요. On dit qu'il est venu comme le bouc émissaire. 독생자를 보내셔가지고 우리의 모든 죄를 다 담당케 하셨다. Et il est venu en tant que fils unique de Dieu, mais en portant tous les péchés de l'humanité. 할렐루야. 여러분들요, 예수 그리스도께서 이 모든 것들을 다 해결하신 Donc 거예요. Jésus-Christ a résolu tous nos problèmes. 그래서 세상의 그 어떤 것도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다. Et donc rien ne peut nous séparer de cet amour de Dieu en Jésus-Christ. 할렐루야. 로마서 8장 31절에 39절 여러분들 집에 가면 꼭 한번 찾아서 읽어보세요. Allez lire ces versets de Romains chapitre 8, versets 31 à 39. 그런적 이 일에 대하여 우리가 무슨 말 하리요? Qu'est-ce que nous allons donc dire sur ces points? 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? Lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, et qui l'a livré pour nous tous. 끝에 가면은요, 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재인이나 장래인이나 능력이나 높음이나 깊음이나 그 어떤 피조물도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없으리라. Et à la fin on dit car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, les choses à venir ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. 할렐루야. 예수님이 큰 대제사장으로 오셨어요. Donc Jésus est venu en tant que grand souverain 이 sacrificateur. 모든 일을 다 이루신 거예요. Il a accompli toutes choses en une seule fois. 그러면서 지금 어디 계십니까? Et où est-ce qu'il est maintenant? 하나님 보좌 우편에 앉아 계십니다. Il est assis à la droite de Dieu. 그래서 로마서 8장 34절에 이렇게 말씀합니다. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8 verset 34, 누가 정죄하리요? qui va nous accuser? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니. Car non seulement c'est Jésus-Christ qui est mort, mais qui est ressuscité. 그는 하나님 우편에 계신 자요. Il est à la droite de Dieu 우리를 위하여 간구하시는 et 자신이라. il intercède pour nous. 할렐루야. 예수 그리스도께서 하나님 보좌 우편에서 우리를 위해서 지금 기도하고 계신다 이 말이에요. Jésus, en étant assis à la droite de Dieu, est en train de prier pour nous. 그래서 이거부터 빨리 회복하라는 거예요. Et donc c'est ça qu'il faut restaurer rapidement. 우리가 어떤 존재냐 이 말이에요. À quel point nous avons de la valeur aux yeux de 우리가 Dieu. 어떻게 구원받았냐 이 말이에요. Comment nous avons été sauvés, de quelle manière. 이런 내용들을 지금 제사장의 옷 여기에다가 다 담아놓은 거예요. Et donc tous ces contenus-là sont écrits, sont repris en fait lors de la fabrication du pectoral du 세 jugement. 번째입니다. Troisièmement, 판결 흉패 속에는 한 가지가 더 있어요. à l'intérieur du pectoral, il y a deux choses qui sont encore
mis, 우림과 둠밈이라는 것이 들어 있습니다. il y a deux choses qui sont l'Urim et le Tumim. 그 판결 형패를 두 겹으로 만들었다 그랬잖아요. On nous a dit que c'était en double, en fait, en double couche, ce pectoral. 밖에는 12보석을 달았거든요. À l'extérieur, ils ont mis les 12 pierres, 안에 속주머니가 하나 더 있는 거예요. mais à l'intérieur, il y a une autre couche. 그 안에 우림과 둠밈이 있어요. À l'intérieur, il y a l'Urim et le Tumim. 이거는 어떻게 생겼는지 어떻게 사용하는지 이건 자세하게 안 나와요. Et on ne dit pas à quoi ça ressemble, quel est son usage dans la vie de tous les jours. 성경학자들의 얘기도 다양해요. Même les théologiens ont des interprétations assez différentes. 근데 이거는 중요한 일을 판결하고 선택할 때 이걸 사용했어요. Mais ces choses-là sont souvent utilisées pour porter des jugements importants. 우림은 빛을 말합니다. L'Urim signifie la lumière. 참 빛은 그리스도이십니다. La vraie lumière, c'est le Christ. 할렐루야. 둠밈은 완전함을 말합니다. Le Tumim signifie la perfection. 참 온전하신 분이 그리스도입니다. Celui qui est vraiment parfait, c'est le Christ. 그래서 어떤 일을 yes, no를 선택할 때 우림이 나오면은 yes고 둠밈이 나오면 no고 뭐 이런 판결을 했던 것 같아요. Et donc peut-être qu'ils ont utilisé l'Urim pour dire oui pour un jugement et puis le Tumim pour dire non. 근데 그건 자세히 몰라도 돼요. Ça, on n'a pas besoin de le connaître 지금은 우림 둠밈이 필요 없기 en 때문에. détail parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces deux choses-là. 중요한 게 있어요. Mais il y a le point important. 중요한 선택, 중요한 판결은 절대 인간의 생각으로 하지 않았다는 겁니다. C'est que jamais les pensées humaines ont porté des jugements importants dans le peuple israélien. 그래서 반드시 하나님께 가지고 온 거예요. Donc il fallait absolument apporter ces points à Dieu. 반드시 하나님께 질문을 하는 거예요. Il fallait absolument poser la question à Dieu 그래서 하나님께로부터 답을 얻은 거예요. et recevoir la réponse de Dieu. 할렐루야. 저와 여러분들 인생이 그래야 돼요. Il faut que ça soit comme ça notre vie. 우리 교회가 그렇게 돼야 됩니다. Notre église doit être comme ça. 모든 문제를 가지고 중요한 문제를 가지고 하나님 앞에 가야 돼요. Il faut apporter les grands problèmes et aller devant Dieu. 그래갖고 하나님의 절대 계획을 찾는 질문을 자꾸 해야 돼요. Il faut poser la question de chercher le projet de Dieu devant ce problème. 이 신앙이 굉장히 중요합니다. C'est ça, une mode de vie très important pour l'enfant de Dieu. 그래서 백성들이 중요한 문제가 있으면요 제사장 앞에 딱 나온 거. C'est pour ça que le peuple, lorsqu'ils ont un grand problème, ils viennent devant le sacrificateur. 그러면 제사장은 보지 않고 속주머니에 넣어가지고 우림과 둠림을 가지고 어떻게 했겠죠? 어떤 그거 가지고 하나님의 인도를 받은 거예요. Et donc, ils ont été conduits par Dieu avec l'Urim et Tumim qui étaient sur le pectoral. 그래서 하박국 선지자가 이렇게 말씀합니다. C'est pour ça que dans Habakkuk, on dit ceci. 굉장히 큰 질문을 가지고 있었어요. Il avait une grande question devant Dieu. 이 하박국 선지자가 파수꾼으로 서 있었어요. Parce qu'Habakkuk était une garde devant Dieu. 그래서 내가 파수하는 것에 서며 성루에 서리라. Il disait, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. 그가 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대하여 어떻게 대답하실는지 보리라 하였더니. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerai après ma plainte. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 신앙이 있어야 됩니다. Il faut avoir une telle foi. 여러분들 하나님 앞에 자꾸 서야 돼요. Il faut continuer de vouloir se mettre devant Dieu. 전에도 제가 얘기를 드린 적이 있죠. Je vous ai dit la dernière fois également. 저한테 상담을 하러 오는 성도들이 뭐 가끔 있어요. Parfois, il y a des fidèles qui viennent me consulter. 근데 본인이 결론을 내리고 나의 확인을 받으려고 오시는 분들도 있어요. Mais il y a aussi des fidèles qui viennent avec une décision déjà prise et qui viennent me confirmer. 그 얘기해 보면 알잖아요. Parce que quand on leur parle, ils ont déjà pris les 그러면 décisions. 제가 해줄 말이 없어요. Et à ce moment-là, je n'ai pas grand-chose à dire. 이미 결론 내리고 왔는데. Parce que lui-même, il a pris la décision. 자기가 다 결정하고 왔어. Parce qu'il a déjà choisi ce qu'il 선택하고 veut faire. Il a fait le choix. 그리고 이제 목사님 확증을 받으려고 하는 Et 거예요. puis après, il vient voir le pasteur. 그러면 예, 기도하겠습니다. Et à ce moment-là, je lui dis, je vais prier pour toi. 그 외에는 할 말이 없어요. Et à part ça, je peux rien dire 근데 d'autre. 어떤 경우들이 있어요. Mais dans d'autres occasions, 저는 이제 그런 것들이 한 번씩 기억이 나요. je me souviens de ce genre 진짜 d'occasion. 결정 안 했어요. La personne n'a pas pris la décision. 정말 하나님께 질문하는 자세를 가지고 온 거예요. Et la personne est venue avec cette attitude de poser la question devant Dieu. 정말 목사님이 하라고 하면은 내가 그대로 순종하겠습니다라고 저한테 질문하는 경우. Et donc souvent cette personne pose la question en ayant cette attitude de suivre en fait ce que dit le pasteur. 그러면요 제 자세가 달라져요. Et alors à ce moment-là, ma prière est différente. 이거는 쉽게 대답할 수가 없어요. Je ne peux pas lui donner la réponse facilement. 그리고 하나님께 진짜 기도가 돼요. Et puis je prie vraiment Dieu pour
savoir quelle est sa réponse. 아, 이분이 지금 이 성도님이 지금 하나님께 질문하고 있습니다. Je dis, ce fidèle est en train de poser la question à Dieu. 하나님 저에게 지혜를 주세요. Dieu, donne-moi la sagesse. 하나님이 응답하여 주세요. Donne-moi ta réponse à cette question. 하나님이 인도하신다는 사실을 이번 기회를 통해서 이 성도가 확실히 알도록 역사하여 Et qu'à 주옵소서. travers cette occasion, que ce membre d'église puisse comprendre que Dieu est en train de conduire sa vie. 그때는 진짜 기도가 나와요. Et à ce moment-là, je prie vraiment pour cette 빨리 personne. 답할 때도 있지만 빨리 답을 못하는 경우가 많아요. Je peux lui répondre rapidement, mais souvent, ça vient pas très souvent, pas très 저도 vite, 진짜 기도를 해야 돼요. parce que je dois prendre un temps de prière. 여러분들 하나님 앞에 서시기 바랍니다. Donc je vous demande de vous mettre devant Dieu. 하나님께 진짜 질문하시기 바랍니다. Essayez de poser la question à Dieu. 여러분들 그러면요 반드시 응답하십니다. Alors Dieu va absolument répondre. 자, 결론입니다. Conclusion. 그래서 우리는 광야길을 가는 게 아닙니다. Nous ne sommes pas en fait marchés sur le désert, 절대 계획을 이루는 언약의 여정 속에 있는 mais nous 겁니다. sommes dans le voyage de l'alliance qui accomplit le projet absolu de 어떤 Dieu. 면에서는요 목사님한테 나올 필요도 없습니다. En quelque sorte, il n'est même pas maintenant besoin de venir de voir le pasteur. 예수 그리스도께서 성소의 휘장을 완전히 찢어버렸어요. Parce que Jésus-Christ a divisé les rideaux du lieu très saint. 그래서 누구든지 예수 그리스도 이름으로 하나님 앞에 담대히 나아가도록 만인 제사장으로 부르신 겁니다. C'est pour ça que n'importe qui, avec le nom de Jésus, peut venir devant Dieu. C'est pour ça qu'on appelle sacrificateur universel. 그래 여러분들 하나님 앞에서 진짜 예수 그리스도 이름으로 기도하세요. Donc priez vraiment devant Dieu au nom de Jésus-Christ. 그러면요 목사님하고 상담할 필요 없을 정도로 하나님께서 말씀으로 답을 주십니다. Alors Dieu vous donnera la réponse, une conviction à tel point qu'il n'y a même pas besoin de consulter le pasteur. 여러분들 그게 진짜 하나님 앞에 서는 신앙이에요. C'est ça la vraie foi qui est devant Dieu. 그래서 우리는 남은 자의 정체성을 딱 붙잡아야 돼요. C'est pour ça qu'il faut restaurer l'identité du reste. 조금 고난스러운 것 같지만은요 우리는 순례자의 길을 가고 있는 Il 겁니다. faut se souvenir du fait que nous marchons sur le chemin du pèlerin. en fait. 그래서 하나님께서 우리를 재앙 막는 파수망대로 하나님께서 하시는 거예요. Et Dieu nous utilise comme la tour de garde pour bloquer les désastres 결국은 정복자의 응답을 받게 될 et 것입니다. recevoir la réponse du conquérant. 여러분들 이 언약 붙잡고 광야길에서 기도의 비밀을 계속 누리고 있으면 어느 순간 내가 플랫폼이 딱 돼요. Et si je continue de me réjouir de la bénédiction de la prière sur les terrains, un jour je deviens la plateforme. 이 사람들이요 그냥 나한테 이렇게 붙는다니까요. Les gens vont de plus en plus venir à moi pour chercher la solution. 그 영적인 영향력이 그 행사되는 거예요. Parce 눈에 que- 보이지 않는데. Parce qu'on porte une influence spirituelle qui est invisible. 할렐루야. 하나님께서 우리한테 지금 그 축복을 주시는 거예요. Et Dieu nous donne une telle bénédiction à nous. 그래가지고요 재앙 막는 파수망대 이 축복을 누리게 하는 거예요. Il nous donne donc cette bénédiction de la tour de garde pour bloquer les désastres. 드디어 24 빛을 밝히는 안테나가 되도록 하나님께서 역사하시는 Il 겁니다. nous bénit également en tant qu'antenne spirituelle pour briller la lumière. 그래서 신명기 33장 29절에 모세가 이스라엘 백성들을 해서 이렇게 얘기합니다. C'est pour ça que dans Deutéronome, on voit Moïse en train de parler au peuple Israël. 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다. Israël, tu es un peuple heureux. 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성이 누구냐? Quel peuple a reçu le salut de l'Éternel comme toi? 그는 너를 돕는 방패시요 내 영광의 칼이시로다. Car il est le bouclier qui te protège et l'épée de sa gloire. 내 대적이 내게 복종하리니 내가 그들의 높은 곳을 밟으리로다. Et tu fouleras les lieux élevés de tes ennemis. 할렐루야. 여러분들 이 언약 붙잡고 사단의 권세를 박살내시기 바랍니다. Donc avec cette alliance, je vous bénis de briser la force de Satan. 사단의 속이는 그 음성 듣지 말고 하나님의 말씀 딱 붙잡으시기 바랍니다. N'écoutez pas la voix de Satan qui nous trompe, mais saisissez la parole de Dieu. 우리는 하나님께 보석 같은 존재입니다. Parce que nous sommes comme des pierres précieuses de Dieu. 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기노라. On dit que Dieu nous considère comme des êtres précieux et saints. 저는 하나님 앞에 기도할 때마다요 여러분들이 보석 같은 존재인 것을 알고 다 하나님께 기도합니다. Moi, je prie à chaque fois que je prie Dieu pour vous, je prie comme si vous étiez les personnes les plus précieuses de Dieu. 할렐루야. 여러분들에게 이 축복이 오늘부터 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. vous bénis de commencer à recevoir toutes ces bénédictions dans votre vie. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 은혜 주시니 Nous 감사합니다. te remercions pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui. 하나님이 주시는 말씀을 붙잡고
절대 주권을 인정하는 신앙이 시작되도록 역사하여 À 주시옵소서. travers la parole de Dieu que tu nous donnes, que nous puissions reconnaître ta souveraineté absolue. 우리 이름이 하늘에 기록돼 있고 하나님께 보석 같은 존재임을 회복하고 누리도록 역사하여 Nous 주시옵소서. voulons restaurer également le fait que notre nom est écrit dans le royaume des cieux et que nous sommes des pierres précieuses aux yeux de Dieu. 모든 문제를 예수 그리스도의 이름으로 하나님께 가져가는 이 시간이 회복되도록 역사하여 Et 주시옵소서. que nous puissions apporter tous nos problèmes